Ang Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw, Nobyembre 4, tuig 2025, Martes, hanikakatluan kag usa nga semana han katuigan, og memoryal ni San Carlos Borromeo, Obispo, kinuha ni Dakan San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15, nga dahiton ka 24. Nakabatiin usahan mga nalingkod halamesa na nagsiring ka ni Jesus. Pagkapalaran naton mga malingkod na kumbete didtuhan ginadian ng Dios. Nagsiring Jesus sa iya. May adahad to tao nga nagdapit hindamo nga mga tawo ngadtuhan iya dako nga kumbete. Hantak na nga andam na an kumbete, ginsugo niyan iya surugoon, hinpagsumat han iya mga gindapit nga mapakadto na kay andam naan nga tanan. Kundi nagsunod-sunod hira nga tanan, pamaribad. Nagsiring nga surugoon ansyahan. Nakapalit ako hintuna ngan kinahangdan kadtuon nga kitaon ko anay. Pasaylo ako, nagsiring ani kaduha. Nakapalit ako hinlima kapadis nga baka ngan tikadto na ako kay sasarihan ko hinpaggamit. Pasayloan nala ako. Nagsiring inlain pa. Bago pala ako nakakaasawa, ngan tungod ini, diri ako makakakadto. Inuli ang surugoon ngan iginsumat iningatanan han iya agaron. Duruan kapungot han agaron han balay nga nagsiring han iya surugoon. Dali, pakadtuha kadalanan ngan mga aragian han bungto ngan dadanganhi an mga kablas, mga lulid, mga buta ngan mga piay. Waray pag-iyan nagsiring ang surugoon. Natuman an imo mga sugo. Kundi may mga tarangkaan pa. Sanglit nagsiring ang agaron ha iya surugoon, kadto na hakadalanan ngan mga aragian, hagawasan bungto ngan pakian na good, pakanhi agud an mga tawo basi mapunuan akon balay. Susumatan ko kamo nga tanan nga waray hadton mga dinapit han makakatilaw han akon panagtawo. An Ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong paray nga adlaw makabugtuan. Makabugtuan part hiton kultura hiton aton pagiging Pilipino, amo iton aton kamahilig hiton harampang. Ngin may karasal may harampang, ngin may bunyag may harampang, ngin may namamatay may harampang, ngin may patron may harampang, ngan damo pa. Ngan daray ning harampang nai-excite kita pagkadto ngan pagtambong, diri la darakay damo iton pagkaon, kundi darahan mga tawo nga adto, mga katatawa ngan irestorya. Pero sana maaram puliwat kita nga Jesus liwat in nag-iimbitar ha aton han pinaka-espesyal nga harampang han nga tanan, an harampang didto han ginadian han langit. Salit itong dako nga pakiana, mabaton ba kita han imbitasyon ha aton ni Jesus hin pakighampang ha iya? Or may da naton rason hindi ri pagkadto or mangreklamo la kita kay busy kita? Doa nga butang pariton aton pamalandong. Siyahan is imbitasyon. Iton Dios permi nag-iimbitar ha aton. Di dan Ebanghelyo binati kita ang istorya, kundiin may dausa nga lalaki nga nag-andam hin kumbete ha iya balay nga nangimbitar hindamo nga mga tawo. Kaso antak na gindadapit na ang mga tawo, may dananira tagsa-tagsa nga mga rason hindi ri pagkadtuhan kumbete. Kanan rason, mga praktikal la. Pagtagatuna, trabaho, kasal. Salit iton siyahan nga pahinumdum ha aton, nga sana iton pinakamahalaga nga importante nga imbitasyon, inwaray iba kundi an imbitasyon iton Dios hin pakighampang ha iya. Salit sana hinumduman naton, nga iton imbitasyon iton Dios indiri sugad hin Facebook invite, nga pwede interested la iton aton baton. O sa ini nga baraan nga imbitasyon ha aton makabugtukan. Imbitasyon na kinabuhi nga waray katapusan nga kaupo diton Dios. Salit kada adlaw, gin-iimbitar kita hiton Dios hin pakighampang ha iya, hapagampo,
hasantos nga misa, hapagbuhatin maupay. Kaso iton realidad magsusumat haaton, nga damo nga takna iton aton kinabuhi, nga mas inuuna naton iton trabaho, marites, cellphone, ngan iba pa. Salit mapakian na kita mga kabugtuan. Ano iton aton mga excuses, ngin gin-iimbitar kita iton Dios hin pakighampang haiya. Or bangin damo na iton missed call haaton iton Dios. Ikaduha, inclusion. Inclusion. Iton imbitasyon niton Dios in para hiton nga tanan. Didahan ebanghelyo hantak na nga nag-decline ang mga una nga gin-invite para han kombete, nagsiring antawan iya surugoon, kakadto na hakadalanan ngan aragian, ngan pakadian mga kablas, mga lulid, mga buta, ngan mga piay. Yusi mga kabugtuan, kung hinto pa iton aadto halaylayan hiton kalibutan, hira pa iton VIP haharampangan hiton Dios. Mga kabugtuan iton harampangan na langit, indiri exclusive. Dirila para iton mga perpekto. Iniin para hiton nga tanan. Para hiton mga tao nga mga samara na kinabuhi, makasasala, ngan uhaw hiton pagigugma hiton Dios. Iton importante an aton pagbaton han imbitasyon hiton Dios, diri iton aton pagiging perpekto hakinabuhi. Again, imbitasyon ngan para hangatanan. Mga kabugtuan, adlaw-adlaw kita gin-iimbitar hiton Dios hin pakighampang haiya. Iton pakiana mabaton ba kita ngan makadtuhan na rampangan ng Dios or mag-i-excuse kita? Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa biyaya ay hindi kasalanan, kundi busy schedule. Sana sugad kita kan San Carlos Borromeo, hayabugos na kinabuhi, naging tapat nga nagsebe sa Dios, ngan binaton han iya tawag. Hikitaliwat, giniimbitar nga humampang sa Dios. Yan na, diri buwas, or iton masunod pa nga mga adlaw. Iton imbitasyon iton Dios mga kabugtuan, diri mawawara, pero bangin hikita lugo iton mawara, kung diri kita bumaton han iya imbitasyon. Again, iton imbitasyon iton Dios mga kabugtuan, diri mawawara permi kada adlaw, pero bangin ni kita lugo iton mawara, kung diri kita bumaton haniya tawag. Amen.